Yan na. Hello guys! Welcome back to our YouTube channel. Ito ang chanelas ni Dea. Ano yan? Lalakad? Lalakad si Dea. Hindi, ito yung isa. Isa? Panlakad yan eh, pang SM niya yan eh. Yung isa, yung pang ano. Yun, oo, ayun na. Hindi yun. Ayan. Ayan na ready ako. Hello. Okay, okay. Hello, ganito ka Dea. Hello! Shot na, shot. Oh. Hindi, yes, ako. Dea suot chanelas. Kaya masa dia, ano to? Suot na pala ni Dia eh. Suot na pala ni Dia. Ang ate eh. Kabila Dia. Bila. Okay. Ito, suot. Ito. Yun. Medyo ay. Medyo okay. Ah! Ang lakas mo Dea. Okay, okay. Hello, guys. Aray! Inipit na naman ka! Wait lang ito. Hindi ah. Ayusin na natin. Buksan natin na electric fan. So, oh. Hindi ah. Oh, Nakaharap sa inyo? Ha? Hello. Okay na nak. Yan na. Uy. Yan na. Asa na ikaw? Asa na? Oh. Yan. Ibaan natin konti anak. Ibaan natin konti. Dahan lang. Yung abot si Dia na. Yung abot. Yan. Dia oh. Dia. Nampak kan? Yan dia oh. Oh lang pasensya dia. Pasensya ate dia. Bakit? Bakit? Ano yan? Sige natin. Karena. Okay, go. Doon sa labas. Yan si ate taga-video ko. Yun natin, dito. Pa naman. Video ka naman dyan. Yan! Ang ganda naman. Yan. Sige, video ka natin. Wait lang. Stop natin ito. Ano natin din yan? Sana. Turo.